बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नवाज शरीफ के डॉक्टर्स की नसीहत पर, अदालत का फैसला ना मानने पर, वकला की तरफ से पीडीएम को नानी याद करवाने पर, सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ईद से चंद दिन पहले पेट्रोल महंगा करने पर मरियम नवाज का ये क्लिप देख लें। ईद की आमद है। पेट्रोल की कीमत 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। बच्चों के लिए रोटी ले तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। अब ईद की आमद है। आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। जुनैद सलीम साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। इस खातून का हर अंदाज और हर बात मसनूई है। मसनूई है, पढ़ी लिखी इतनी ज्यादा है नहीं है, एक्टिंग करती हैं पढ़ने लिखने की। अब इसी मरियम सफदर की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 282 रुपए फी लीटर कर दी है, जिसने कहा था हमारी हुकूमत तो नवंबर के बाद शुरू हुई। इस वक्त सलीम साफी, आसमा शिराजी से लेकर मंसूर खान तक तमाम लिफाफों के कैमरे मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं। बंद कर दें जरा प्लीज। दूसरी तरफ स्क्रीन पर देखें, नवाज शरीफ लंदन से 7000 किलोमीटर का फासला तय करके सऊदी अरब में है। पाकिस्तान आने की बजाय सियासत पर मुशावरत के लिए वजीरों और मशीरों के मुख्तलिफ वफ्द सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब पाकिस्तान से सिर्फ 2000 किलोमीटर दूर है। नवाज शरीफ डॉक्टर्स की तरफ से सफर की इजाजत न होने की वजह से पाकिस्तान नहीं आएंगे। गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता, बल्कि 7000 किलोमीटर का फासला तय करके वापस लंदन जाएंगे। इस पर एंकर पर्सन इमरान खान ने सवाल उठाया, क्या नवाज शरीफ उम्रा की अदायगी के बाद वापस पाकिस्तान आएंगे या फिर दोबारा लंदन लौट जाएंगे? अब इतना करीब आए हैं तो चक्कर ही लगा जाएं। देखें कि इनके भाई ने इनसे भी ज्यादा तबाही किस शहबाज स्पीड से फेरी है। जुनैद सलीम ने लिखा, हुकूमत बड़े बड़े कारोबार ऐसे बंद करवा रही है जैसे MQM माजी में दुकानें बंद करवाया करती थी। जुनैद सलीम साहब का ये क्लिप देखें। सऊदी अरब में 3 मुख्तलिफ किस्म के वफूद पहुंचे हैं। एक है यहाँ से लाडो नानी साहिबा का, दूसरा वफ्द है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ जा रहा है जी। उसमें सरकारी अफसर भी हैं, बेवकूफ भी हैं, सारे हैं। उसमें सारी सियासी जमातें भी हैं माशाल्लाह। 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए नहीं है, 80% काबीना के लोग। अच्छा, कल वफ्द है वो लंदन से नवाज शरीफ की क़यादत में वहां पहुंच जो हो जाएंगे, तीनों दरिया इकट्ठे हो जाएंगे। सही है। फिर वहां पे साजिशें शुरू होंगी। जरताज गुल वजीर ने सवाल उठाया, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो मियाँ साहब उम्रा कर रहे हैं इसमें क्या पूरी कौम को सवाब मिलेगा, क्योंकि पैसा तो पूरी कौम का है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने कहा, हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब IMF के पास मुआहदा ना करने का कोई बहाना नहीं। याद रखें, PDM के पास भी इलेक्शन से भागने का कोई बहाना नहीं है, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं। IMF का एक मुतालबा ये भी है कि इलेक्शन करवाए जाएं, जो भी हुकूमत आएगी इसके साथ बेहतर तरीके से चल सकेंगे। 3 माह से PDM वालों ने चीख कर बुरा हाल किया हुआ था कि इलेक्शन के पैसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को बुलाया, पता चला कि पैसे तो हैं लेकिन मरियम की हुकूमत देना नहीं चाहती। एक तरफ खौफजदा काबिज हुकूमत अभी तक इलेक्शन करवाने का नाम तक नहीं लेना चाहती, दूसरी तरफ अदलिया पर हमले और कानून का मजाक बनाने पर वकला ने भी हुकूमत को नानी याद करवाने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये इलेक्शन करवाना क्यों नहीं चाहते। ये क्लिप देखें। इमरान खान साहब जो है वो तो किसी और ही हवा के अंदर है और वो तो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर इमरान खान को दोबारा अगर मौका मिल गया, सियासी मुखालफीन जो है उनको जिंदा गाड़ देगा। अतर काज़मी ने कहा, जरदारी साहब ने भी कंफर्म कर दिया कि किस खौफ की वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराई, अवामी मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं था। जो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी ये जाती मफादात की जंग थी। आज तो जरदारी साहब ने भी खुल के कह दिया कि हमें पता था कि हमारे लिए मसला बन जाना है, हमारे पास इक्तदार नहीं आना 2035 तक। दूसरे ही सांस में जरदारी साहब ने साथ ये भी फरमा दिया कि मैं इंतखाबात के खिलाफ नहीं हूं, हम तो आइन वाले लोग हैं, लेकिन 90 रोज में इंतखाबात जो हैं क्या वो आइन के अंदर नहीं लिखे हुए। देखें, इनके जितने भी इकदाम हैं वो सेल्फ सर्विंग हैं, ये अपनी जात के लिए कर रहे हैं जो कुछ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट के लिए पिंडी से ठंडी हवाएं आ रही हैं, मुझे और कौम को जश्न मनाना चाहिए। इस पर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया, ख्वाजा साहब की मौजूदा सीट और वजारत भी पिंडी की देन है, जिसका एतराफ ख्वाजा साहब खुद फरमा चुके हैं। और अब तो हालात ये हैं कि जमहूरियत के दावेदार खुलकर ठंडी हवाओं से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। वैसे जिस दिन इस्लामाबाद की हवाएं मौजू बन गईं, उस दिन जश्न मनाना चाहिए। फजलुर रहमान ने एतराफ करते हुए कहा, मैंने जनरल बाजवा और जनरल फैज से असम्बलियां तोड़कर इलेक्शन करवाने समेत सब कुछ तय करके धरना खत्म किया था।
یاد رہے یہ وہی دھرنا تھا جب حامد میر جیسے لفافے بھی اعلانیہ PDM میں شامل ہوئے تھے۔ ارشاد بھٹی نے جواب دیا، شکریہ مولانا صاحب یہ سچ بولنے پر۔ اب ذرا یہ بھی بتا دیں پرفیوم کا تحفہ کس نے دیا تھا، اور وہ جمہوری پرفیوم ابھی بھی لگاتے ہیں یا ختم ہو گیا ہے؟ عدیل راجہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا، بس اب یہ فتوانا باقی ہے کہ الیکشنز میں جانا خودکشی ہے اور خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ اس پر اینکر پرسن عمران خان نے کہا، الیکشن ایک غیر شرعی چیز ہے، اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ووٹ دینے والے کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور ہم اسلام کی سربلندی کے لیے یہودیوں کے اس منصوبے کے خلاف جانیں قربان کر دیں گے۔ اب جہاد ہوگا، الیکشن نامنظور۔ اور یہ مقبول جان نے خبردار کرتے ہوئے لکھا، اگر اس دفعہ پارلیمنٹ کے ان تمام اراکین کو نااہل قرار نہ دیا گیا جنہوں نے سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکار پر قرارداد منظور کی ہے، تو پھر آئندہ پارلیمنٹ قاتلوں کو پھانسی، چوروں اور ڈاکوؤں کو قید، یہاں تک کہ دہشت گردوں کی سزاؤں پر عمل درآمد سے اپنی قراردادوں سے روکا کرے گی۔ چودھری اعتزاز احسن کو سن لیں، آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرواؤ، حکم عدولی کرنے والا نااہل ہوگا۔ یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے۔ یہ بس یہ سافٹ پاور آف دی کورٹ ہوتی ہے، عدالت کی سافٹ پاور ہوتی ہے، اس کو بندوقیں توپوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے۔ سپاہ سالار بھی کروائے گا، پرائم منسٹر بھی کروائے گا، سب کروائیں گے۔ اور اگر کوئی پرائم منسٹر یا 3-4 لوگ اس کوشش میں پائے گئے کہ الیکشن نہ ہو اور سپریم کورٹ کو ڈس اوبے کیا جائے، جیسے پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا، لا منسٹر نے تو کہہ دیا، انٹیریئر منسٹر نے تو کہہ دیا، اب جس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب طلب کرے گی عدالت وہ آئے گا۔ اور یہ مقبول جان نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہا، PDM حکومت اس بات پر اعتراض کر رہی ہے کہ اس قانون کو معطل کیا گیا ہے جو ابھی نافذ العمل نہیں ہوا۔ ان کی حکومت بنانے کے لیے یہی سپریم کورٹ 9 اپریل کو رات 11 بجے توہین عدالت کا مقدمہ سننے کے لیے بیٹھی تھی، ابھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ مزید لکھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ 1988 سے ایک دوسرے کے خلاف مارشل لا لگوا کر، ایک دوسرے کو جوتے پڑوا کر مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے، اور اب یہ دونوں ہر غیر آئینی حرکت کر رہے ہیں کہ مارشل لا لگ جائے۔ اب کی بار دونوں خود شوق سے مارشل لا کا جوتا کھانے کو تیار ہیں، لیکن ہاتھ عدالت نے پکڑ لی ہیں۔ مورخ جب نون لیگ کی تباہی اور بربادی کی تاریخ لکھے گا تو 2 تارڑ وکیلوں اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ کا نام سر فہرست ہوگا۔ ملک میں ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں اور جمہوریت ہمارے آئین کا بنیادی تقاضا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ 90 دن اگر گزر گئے تو پھر کیا ہوا، میں کہتا ہوں آسمان گر گیا، کیونکہ 90 دن صرف 90 دن نہیں ہے، وہ ایک آئین کی بندش ہے، اور اگر آئین کی بندش کو ہم ایک کھلواڑ سمجھتے ہیں، ایک کھلونا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میرے مطلب کی ہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ ہے تو میں اس کو مان لوں گا، میرے مطلب کی نہیں ہے، مجھے فائدہ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا، تو پھر کوئی آئین نہیں ہے، پھر آئین کا ایک جھانسا ہے ہمارے سامنے۔ لہٰذا دوستو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔